Yacharankichu, kay tukuy niraq qhawarinapaq redes sociales nisqakunapi qillqamusqanchis qhawarikusqanta? Ha, tukuyniraq qhawarinapaq redes sociales nisqapi ruwasqanchista allinta ñawinchamunkuchu. Ari, chaytaqa moderación de contenidos nispa sutichanku. Tukuy niraq qhawarinapaq redes sociales nisqakunapi lliwruayninchiskuna manaraq qatiqniykikunaman llapanmanpas mast'arikushaqtin kikin redes sociales nisqakunan kamachikuykunata churaykunku. Chaymanhina imapas ruwaysikunanpaq. Kamachikuykuna, maypitaq chay kamachikuykunari churaykamunkuri? Noqamanqa mana pipas maypi kasqanta willawanchu. Yaqapas chay yuyarinki, chay huk ch'uy kahachakuna hina willakuykuna lluqsimusqanta. Chaykunaqa sapakutin página web chaykunaman haykuqtiykin ikhurimun riki. Telefonoykipi utaq computadoraykipi huk aplicacionta uraykachiqtiyki utaq churaqtiyki ima ikhurimun. Chay huchuy qillqachakuna, kamachikuykuna, términos y condiciones nisqakuna, hinallataq ayllu kamachiykuna sutichasqakuna. Ari, chiqaqmi, chaykunapuni. Chaypi riqsichikun términos y condiciones nisqakuna, hinallataq kamachikuykuna imaynatan redes sociales, aplicativos chaykunata ima hap'inaykipaq. Manan yacharqanichu. Manaya hayk'aqpas chay mensajechakunataqa ñawinchamurqanichu. Sapakutin ari, aceptar nisqanpi ñit'imurqani. Chaymi chay nispa. Nuqapas manam yacharqanichu. Ichaqa huk kutin chansallapi huk kumpay niwarqan. Chayraykun huch'uy qillqasqachakunata ñawinchana, chay aplicativo hapisqanchiskunapipas. Chayraykun chay términos y condiciones nisqakunamanta yachayta ñawinchayta ima munarqani. Chaypiya lliw kamachikuykuna hunt'asqa qillqasqa kashan. Imakunatan internetpi utaq aplicativokunapi churayta atiwaq, imakunatataq mana atiwaqchu. Chay kamachikuykunaman hina redes sociales nisqakunaqa atinkumanmi hark'ayta, ima willakuy contenido nisqakunata ima, hinallataq plataformakunamantapas hark'asunkikumanmi. Kunanqa yachamuniñan, imarayku wakin contenido nisqa ruwaqkuna cuentankuta chinkachisqa kanku. Chaqataqmi chay ruwaykunaqa mana allin willakuykunamanta, hinallataq contenido nisqa ruwaqkunapa qatiqninkuna waqaychanapaq ima ruwakunku. Ichanmi sichus chay qhawapayaq sistemakuna mana allintachu llank'anku chayqa imaymana willakuykuna limitasqaya kankuman, utaq libertad de expresión derechunchista afectasqaya kanman. Chaynan chay, chayraykum chaykuna yachayqa ancha allinmi. Tukuyniraq qhawarinapaq redes sociales nisqakunaqa manan asikunapaq hinarikunallapaqchu. Nisqayki hina, imaymana yachaykunata imatarinchis. Chayraykun chay moderación de contenidos nisqamanta yachayqa ancha limpuni. Chay moderación de contenidos nisqa manan chay publicaciones mast'arimusqanchis ch'ulla-ch'ullallamanta qhawarillachu. Kamachikuykunatapas ruwakunmanmi. Imas qhawachikunqa chayman hina. Chaymantapas katipana, huchachana hina kaqtinpas. Hinallataq, chay hap'iqkuna kutichinankupaqpas. Añanchakuyki turay. Kunanqa, chay chakunatam allinta qhawasqa. Sut'inta rimaspaqa, nuqaqa mana qhawarispallan chay términos y condiciones nisqata chasqirqani, mana allinta ñawinchaspa. Hinallataqmi chay cookies nisqakuna riki limpi galletachakunata riki haywarikushan nispa yuyakurqani. Turay, chay moderación de contenidos nisqamanta willawasqaykita chaymanta astawan ñawinchamusharqani. Ancha allinmi kakun chay. Chaqamanta astawanmi yachayta munaspa chaykunamanta ñawinchamusharqani. Ichanmay hayk'allaqpas imaynatam kay siminchispi chay moderación de contenidos nispa ruwaku? Chiqaqtan nishanki, manan sapaq simikunata yuyarikusqanichu. Qhichwa runasimi hina ashka suyupi rimakun. Kashallantaqmi ashka influencer sutichasqa imaymana mast'ariq qhichwa simipi. Huk investigación tan tarimurqani. Chaypin imaymana qhichwapi qhawarinapaq contenido nisqa ruwaqkuna, activistakunatapas, hinallataq moderación de contenidos nisqa ruwaqkunatapas entrevistarqaku.
Willasqaykiya. Kichwa simi rimaqkuna astawanmi Facebook nisqata llank'achin. Wakin redes sociales nisqakunapas hap'ichimunkuya. Kichwapi utaq castellanopi rimaykuspa qillqaykuspa ima. Isqunchunqa kimsayuq % nisqa tapusqa runakunamanta Facebookta hap'ichinku. Qanchis chunka % nisqa tapusqa runakunamanta TikTokta hap'ichinku. Suqta chunka % nisqa tapusqa runakunamanta YouTubeta hap'ichinku. Hinallataq tawa chunka pusaqniyuq % nisqa tapusqa runakunamanta Instagramtan hap'ichimunku. Willakuy, pusaq chunka isqunniyuq % nisqa tapusqa runakunamanta WhatsApptan astawanmi hap'ichimunku. Kichwapi willakuykunaqa astawansi politiquimanta, tukuyniraq kawsaykunamanta, takiykunamanta, mikhuykunamanta ima ruwaykamunku. Chaywan tupachispaqa wakinkunataq kichwa simipi hinallataq castellano simipipas ima contenidota ruwan. Ari, ashka chay ruwaqkunata nuqapas qatipakunin. Kichwa simipi redes sociales nisqapi apayqachayqa nuqanchispa kawsayninchista kallpanchachimun. Hinallataq tukuyniraq kawsayninchiskunatapas redes sociales nisqakunaqa musuq ruwaykunaman apaykuwanchis. Siminchista, kawsayninchista ima riqsichimunanchispa. Hinallataq siminchiswan kawsarinanchispaq derechunchistapas mast'aychiwanchis. Redes sociales nisqawanmi huqkunatan hinallataq kikin ayllukunaman kichwa simipi rimayta, qillqayta ima yachachinku. Miraymanta mirayman chiqrikunanpaq. Chiqaqmi, nuqapas videokunata qhawaykuspa astawanmi qhichwa simipi yupayta yacharqani. Hinallataqmi influencers nisqakunata qatipakuni. Chaypin yachani wayk'uyta, rayminchiskunamanta, llaqtakunaq sasachakuyninkumanta ima rimaymunku. Ichaqa manan tukuy imapaq sumaqchu riki. Qanchischunqa qanchisniyuq % nisqa tapusqa runakunamanta llakikunku. Redes sociales nisqapi chiqninakuy rimaykuna kasqanmanta, hinallataq millay rimaykunata abuso ima kichwa simi qillqaqkuna chaskimusqankumanta. Chiqninakuyqa kampuni. Ichaqa chay ruwaykunaqa racismo t'aqariymi. Chay sasachakuykunaqa qhichwa simi rimaqkunaqa watan kawsakunchis. Chayraykun taytaypa taytamaman mana qhichwata yachachimurqanchu, mana saruchasqa kananpaq. Yaqa llapan runa tapusqankunamanta aswanmi warmikuna internetpi sarunchay hinallataq millay qatiriyay tarirqanku. Chay yachaypas ancha allinmi. Warmikunaqa achka sasachakuykuna ayllu tiyasqankupi tarimunku. Akinatan huk warmi contenido nisqa ruwaq chay investigacionpi willaku. Munani chay tukuyrikuq algoritmo nisqa llapan simikunata taqllata qhawananta. Chayman hina kikin oportunidad niyuq kasunchis. Manchakunapaqma chay redes sociales nisqapi imaymanakuna kan. Ichaqa willawasaranki imaynatan qhichwa simipi chay moderación de contenidos nisqa ruwakun. Chiqaqmanta tawa chunka iskayniyuq % nisqa tapusqa runakunamanta internetpi plataforma nisqakunapi qillqasqankuta llapan runakuna ñawinchanapaq hark'apunku utaq hurquykapunku. Chaysi kunan manaya qhichwa simi rimaqkunapunitaqchu chay tukuy contenido churamusqanchistaqa ñawinchamunkuchu. Aswanmi tukuyrikuq algoritmos nisqakuna hinallataq kikin ruwaysikuq programacionkunaqa manaya qhichwa simipapunitaqchu ruwasqachu kakun. Hinaspa mana imaraykupas contenido nisqa ruwasqankunata hurqupuyta atin. Qhichwa simitachu rimanku chay imaymana contenido nisqa qhawaq runakuna. Hinaptinqa chay sistema nisqa contenido ruwasqakunata qhawarinapaq manachu qhichwa simita yachan. Sapallantaq llamk'an chay ruwaysikuykunaqa kichwapi moderación de contenidos nisqa ruwakunanpaq manaya qhichwapi allintachu ñawinchamunkuchu. Aswanraq mana allin chiqninakuy rimaykunapas. Yaw, kunan allinta qhawarispaqa chay kamachikuykuna términos y condiciones nisqakunaqa inglés utaq castellano simillapi kashan. Chaqaqmi chay meta nisqa hinallataq TikTokpas kamachikuynin términos y condiciones nisqakunaqa inglés simipin ruwasqa. Chaymantañan castellanopi t'ijraykamunku. Chaymantañacha qhichwamapis t'ijrachimunkuman. Ichaqa wakin qillqakunaqa manaya t'ijrakuyta atikunmanchu. Taytaymi niwan manas llapan qillqakunaqa qhichwaman t'ijrakunmanchu.
mayninpiqam sut'inchanaykiraqmi. Riki, chaypas chay investigacionmi willakamullantaq. Manas yanqa t'iranallachu. Imaynatan ayllukunapi rimakun utaq yuyayniyuq kanku chayman hina ruwakuna. Chayrayku astawansi chay moderación de contenidos nisqata ruwaysikuynin mana allintachu ruwapa. Hatun taytamamakunaqa chayta allinta ruwayta atinkuman karan. Paykunaqa allichanta qhichwa simita yacharqanku. Imatataq chaywan ruwaykamusunman. Chay moderación nisqa qhawarinankupaq ruwaysikuqkunaqa qhichwa simita hinallataq ayllukunaq kawsayninmanta yachamunankuya. Chayman hina qhichwapi contenido nisqakuna hinallataq denunciakunatapas chay contenidos ruwaqkunaman allin waqaychasqa kanankupaq. Chay moderación nisqa ruwaqkunapaqpas allin llank'anankupaq allichakunan sasan chay llank'ayqa. Hinallataqmi chay inteligencia artificial nisqapas willakuykunatapas qhawarinapaq ima aswanta qullqita churamunkuman allinta qhichwapi llank'anankupaq Riki, kunanqa askha investigación k'uskiykuna qhichwasimipi hina kanña. Chaypas llaqtayuq investigador k'uskiqkuna umallinku. Ichaqa chay redes sociales nisqa empresakunaqa mana chaytaqa qhawarinkuchu. Hinallataqmi chay moderación de contenidos nisqa kamachikuyninkuna qhichwa ruwaysikuqkuna chiqninakuy hinallataq mana allin ruwaysikuykuna allinta sut'inchamunan hatun sasachakuy karqanrayku. Paykunawan huñunakunkuman kawsayninkunamanta contenido nisqa ruwaysikukunamanta hinallataq sasachakuyninkunamanta yachanankupaq. Chayman hina allin yanapaq ruwaysikuykuna hinallataq solucionkunatapas tarimunankupaq. Chiqaq kawsaypiqa nishu chiqninakuy t'aqay ima kan. Imaynata hatun taytamamaykunapas manan taytayman qhichwata yachachimurqankuchu, kunanñataq qhichwasimipi chay contenido nisqa ruwaqkunaqa manapascha ruwayta munanqakuñachu. Manaña redes sociales chaypi qatisqa saruchasqa kanankupaq. Huqmanta ñawpaqhina manaña yuyayninchiskunata kawsayninchista qhichwasiminchista ima mast'arikunmanñachu. Chaqaqtan willakunki, llapanchismi kaqlla kanchis. Ichanmi tukuyniraq ayllu kawsayninchis ancha sasachakuykuna waqaychanraqmi. Chay chiqninakuy t'akanakuy hinakuna kan. Kunan kay digital tiqsimuyu nisqawan kushka kawsanchis chayqa aswantan derecho libertad chaykunanchista chaninchakunan chay redes sociales uhupi. Chay investigación ta astawan ñawinchamusun. Ama hina kaspaya, chay archivuta apachimuay utaq may página nisqapin tarimurqanki. Ari, kunitan apachisqayki. Kay wata ruwasqa investigaciónmi chaypin tarimurqanki.